শীতের আগমনী বার্তা আসতেই সুদূর উত্তরপ্রদেশ থেকে রং বেরঙের ব্ল্যাঙ্কেট কম্বলের পসরা নিয়ে কালিয়াগঞ্জে হাজির পরিযায়ী বিক্রেতারা। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতের 4 মাস কালিয়াগঞ্জ শহরের নানান এলাকায় ব্ল্যাঙ্কেট কম্বলের পসরা সাজিয়ে বসেন এই পরিযায়ী বিক্রেতারা। ওজন দরে 350 টাকা কিলো হিসেবে বিক্রি হয় বলে দামে কিছুটা সস্তায় কম্বল, তাই বিক্রি বেশ ভালোই হয়। ব্ল্যাঙ্কেট কম্বলের পাশাপাশি কার্পেট ও উলের চাদর বিক্রি করেন তারা। কিন্তু এবছর ঠান্ডা এখনও সেইভাবে জমিয়ে না পড়ায় বেচাকেনা তেমন নেই বলেই চলে। ঠান্ডা পড়লে বেচাকেনা বাড়বে বলে বিশ্বাস বিক্রেতাদের। কালিয়াগঞ্জ শহরের তালতলা স্টেশনের সামনে এবং কালীবাড়ি এলাকায় রাজ্য সড়কের ধারে রং বেরঙের ব্ল্যাঙ্কেট কম্বলের পসরা সাজিয়ে বসছেন উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ লুধিয়ানা থেকে আসা বিক্রেতারা। শীতের মরশুমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট ছোট শহরে গিয়ে তার এলাকার অনেকেই ব্ল্যাঙ্কেট, কম্বল, চাদর ও কার্পেট বিক্রি করেন। 4 থেকে 5 বছর ধরে তারা কালিয়াগঞ্জে ব্ল্যাঙ্কেট, কম্বল বিক্রি করতে আসছেন। 350 টাকা কেজি দরে তাদের এই ব্ল্যাঙ্কেট ও কম্বল বেশ ভালোই বিক্রি হয়। নভেম্বর মাস থেকে শুরু হলেও ডিসেম্বর মাসে ঠান্ডা বাড়লে ব্ল্যাঙ্কেট কম্বলের বিক্রি বাড়ে, চাহিদা বাড়ে। কিন্তু এবছর কম্বলের পসরা সাজিয়ে বসেছে, ঠান্ডা তেমনভাবে না পড়ায় বিক্রি তেমন নেই। আশা করছেন ঠান্ডা পড়লে তাদের বিক্রি বাড়বে, সেই আশাতেই চলছে পসরা সাজিয়ে বসা। आपका नाम? दानिश। दानिश क्या? मोहम्मद दानिश। कहाँ घर है आप लोग? यूपी। यूपी में। यहाँ क्यों आते हैं इस समय? जाड़ों में आते हैं सीजन करने के लिए। अच्छा, ये इस टाइम भी आते हैं आप लोग? ये कंबल इसी टाइम में बिकता है, जाड़ों में ही बिकता है। जाड़ों में। हाँ। ये क्या, कौन सा कंबल है ये तो कई वैरायटी रहती है, सूर्या रहती है, अयोध्या रहती है, पेरिस रहती है और लोकल में भी रहता है कम पैसों में। आप लोग को आदमी यहाँ पर आए हुए हैं, कितना दुकान लेके आए हुए हैं? मेरी तो खैर ये एक ही दुकान है, वैसे और बहुत सारी दुकान है। एक के सामने है की दुकान है, उससे आगे भी है बहुत सारे। हाँ। सब लोग आप वहीं का लोग? हाँ, सब यूपी के ही रहते हैं। कोई मुरादाबाद का होता है तो कोई बिदारी का होता है, कोई कहीं का होता है। तो आप लोग सिर्फ कालियागंज में आते हैं ना, वो दूसरी जगह भी आते हैं? कालियागंज में भी, दूसरी जगह भी आते हैं। ये क्या रेट कैसे बिका होता है? ये किलो से बेचते हैं, 350 रुपये किलो। अभी तो ठंडा ठीक से गिरा भी नहीं है। हाँ, अभी तो मद्दा है। अभी मार्केट कैसा हुआ है? मद्दा। आपका नाम? मुजफ्फर हुसैन। आप लोगों का घर कहाँ है? यूपी में। यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, कहाँ आए हुए हैं? यहाँ अपने बिजनेस करने आए हैं। क्या चीज़ का बिजनेस? ये कंबल है। किस किस्म का कंबल? ये कंबल आता है, ये चादर कंबल गरम का। आप लोग ठंडी हर साल आते हैं इधर? हाँ, हर साल ही आते हैं। सिर्फ कलियागंज या दूसरी जगह भी आते हैं? नहीं, और दूसरी जगह आते हैं, पूरे उसमें आते हैं। कौन सा टाइम पे आते हैं आप लोग? ठंडी के टाइम पे आते हैं। और ज़्यादा अच्छा, इस साल के मार्केट कैसा है अभी? मार्केट बहुत डाउन है। क्यों? ठंडी नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। अच्छा। ठंडी की वजह से बहुत मार्केट क्या डाउन सोच रहे है। हैं आप लोग? सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो नुकसान हो जाए हमें बहुत। आप लोग चाहते हैं कि ठंडा पड़े? ठंडा पड़े, बिजनेस बढ़े। ठंडा होने से क्या होगा? मार्केट अच्छा होगा? मार्केट अच्छा होगा। अच्छा, ये सब कंबल कौन सा रेट में आप लोग बेचते हैं? ये तो बहुत रेट है। किस किस्म का? দাদা আপনার নাম? আমার নাম নীলকমল সাহা। কোথায় এসেছেন, কি কারণে? এখানে এসেছিলাম কম্বল দেখতে, কিন্তু বাজার খুব খারাপ দেখছি। উনি এত টাকা ইনভেস্ট করে আসছে, কিন্তু বাজারের পরিস্থিতি খুব খারাপ, ঠান্ডা এসব পড়েনি এখনও, সেই হিসেবে বেচাকেনাও করতে পারছে না। তা আশা করছি যে সামনে হয়তো ঠান্ডাটা বেশি পড়বে, হয়তো উনিদের কিছু প্রফিট হবে এবং তারা লাভবান হয়ে হয়তো দেশে ফিরে যেতে পারবে। তারা পাঞ্জাব, লুধিয়ানা, কেউ বাইরের থেকে এসছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। ব্যবসা যদি ঠান্ডা যদি ঠিকমতো না পড়ে তাহলে তাদের হয়তো ব্যবসাটা ভালো মতো হবে না। আমি আশা করছি যে তাদের ঠান্ডাটা পড়ুক এবং তাদের ব্যবসাটা ভালো হবে। এরা প্রতি বছরই আসে নাকি? হ্যাঁ, এরা প্রতি বছরই আসে, প্রায় দেখতে পাচ্ছি আজ থেকে 5-7 বছর ধরেই দেখতে পাচ্ছি আসছে। এটা কোন সময়টা আসে? বেশিরভাগই মানে কালী পুজোর পরপরই আসে, শীতের সময়টা বিশেষ করে। চলে যায় নাকি? হ্যাঁ, আবার 2-2.5 মাস 3 মাস থাকে, তারপরে চলে যায়। এবছর ঠান্ডা হওয়ার জন্য মনে হচ্ছে ব্যবসাটা খারাপ হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম রাইট।